हेलो गाइस आपण मानक ओडिया ब्लॉगर रे वेलकम करूची। तो एबे एठी हमर अदा हेंगु खिचुड़ी बना जाउची। फर्स्ट एठी हमें पकेचु घियो तापरे जीरा देन गटे कि दुईटा तेजपत्र देन अदा छेचा ए सब दे सारा परे टिके भाजी देबे। भाजी सारा परे तमें चाउल मुग पड़ो धुआ है देन आमर एठी पड़ो हिंगू देखिकी देवे टेस्ट अनुसार। चाउल मुग धोई रखी पकेगा। चाउल डाली नहीं थे से अनुसार पानी दिया जेपरी चाउल पानी बुड़ी रही।
कौन दबा स्वाद अनुसार लुण ये कलर दरकार ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭଜା, ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁ ଭଜା। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। सिटी मारदेवा गोटे सिटी देव बंद कर गोटे सिटी पर बंद हम हाय गाइस एबे देखंतु मुझे नड़िया मरा पाई प्रथम पैन रे तेल दउची जति आवश्यक सेतकी देबे। एठी देखंतु नड़िया बरा पाई मु एठी देखंतु मु एठी नड़िया बरा फर्स्ट नड़िया नेली तापरे किछि चावल चूना नेली आउ तापरे नेली किछि लंका गुंड तापरे टेस्ट अनुसार लूण देन तापरे मु नीची टिके पानी आउ टिके जीरा पानी देके ताको टिके घोଳ आण कर देबे जे माने जतिकी दरकार जे अनुसार आपण गढ़ी पारिबे बोरा से अनुसार आपण ताको गळी नेबे पानी देकी। तमे देखंतु तेल एबे गरम हे गलानी तो मु एबे बोरा पकी भी गोटे गोटे करिकी एटा निहाती आपण माने घरे ट्राई करिवे एटा बहुत टेस्टी लागि थाए। नड़िया बरे तो मोर बहुत फेवरेट। तबे देखंतु बेटी पकोची गोटे गोटे करिकी एटा हाई फ्लेम रखिबे स्लो करिवेनी। देखंतु फ्रेंड बहुत मजा लागे को खाइबा पाई। तभी आम घरे आज सोमवार माँ आज उपास माँ तो से पियाज रसुण आज होनी तो मुझे पियाज रसुण आज देली जदि आपण मैंने जदि उपास व्रत को छाड़ी जदि अन्य दिन कर निश्चय टे पियाज आउ टे रसुण छेचा निहाती पकेबे। देखो मैं चार्टा देली जदि आपण पेन रे जदि किसी जगह पड़ जाए तो आपण से अनुसार आउ किसी पकई पारे। देखो किसी समय छाड़ी देबे नहले डायरेक्ट जदि आपको उठेबे ताहले ये भांगी जीवो भांगीबार चांसेस बहुत अच्छी। देखते फ्रेंड्स से तल पटाटा हो गला आपको उल्टे टिके प्रेस करदे हेल्ले तार जो भीतर कंचा अंशटा से पलैब। देखो यहीपरी भाव करेंगे। देखो यहीपरी भाव करेंगे।
ମଜା ଲାଗେ ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ବି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହଉ, ଟିକେ ଧଳା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇରେ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। এটা পুরাপুরি পরফেক্ট বରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନେବେ। ତୁମର ଯେତେ ସାରା ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୋର ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଜୋର ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ଲେମ୍ଟା, ତ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି। ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିବି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା, ଖାସ କରିକି ଉପାସ ବାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଜୋର ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ହାଇ କରିଦେଲି। ଦେଖো ଜାଲି ଚୁଟିରେ ଭାଜିବେ, ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଆଜି ଖୁସିରେ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବରା, ଆଉ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା, ଏଇଟା ଡାଲମା, ଏଇଟା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ରୁମା ଆଳୁ ଭଜା ବା ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁ ଭଜା। ତ ରହିଲି ଗାଏସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।